बंगाली भाषा को लेकर तनावपूर्ण स्थिति के बीच जलपाईगुड़ी में तमिल और अंग्रेजी में लिखे रेस्टोरेंट के बोर्ड में बंगाली भाषा का नौमीन निशान तक रही है। ऐसे समय में जब तृणमूल शासित जलपाईगुड़ी नगरपालिका पूरे राज्य में मुखर है तो तमिल में लिखे रेस्टोरेंट के बोर्ड पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में तृणमूल शासित जलपाईगुड़ी नगरपालिका ने घोषणा की थी कि महालय सिवेली शहर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अपने बोर्ड बंगाली में लिखवाने होंगे, लेकिन इस बीच शहर के समाजपाड़ा चौराहे पर जल्द ही खुलने वाली एक दक्षिण भारतीय खाने की दुकानों के बोर्ड पर सिर्फ तमिल और अंग्रेजी में लिखे बोर्ड को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। इस संदर्भ में नगर परिषद के विभिन्न विपक्षी सदस्य और नगर ब्लॉक राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अमलान मुंशी ने कहा कि जलपाईगुड़ी नगरपालिका ने घोषणा की है कि बोर्ड बंगाली में लिखा जाना अनिवार्य होगा। यह आश्चर्यजनक है कि जो लोग नए साइन बोर्ड बना रहे हैं लेकिन बंगाली भाषा को छोड़कर वो भी बिना किसी भाषा का अपमान किए कह रहे हैं कि राजीव गांधी की हत्या में शामिल भाषा में बोर्ड लगाना उनकी संगमरमर की मूर्ति के सामने अस्वीकार्य है। जहां पर शहर में रेस्टोरेंट के बोर्ड तमिल में लिखे जाने के मुद्दे पर नगर निगम के नागरिक शुभंकर चटर्जी ने कहा कि हम जिस राज्य में रहते हैं उसकी अपनी भाषा है, ऐसे में रेस्टोरेंट के बोर्ड का तमिल में लिखा होना ठीक है, लेकिन बंगाली भाषा को छोड़कर ये ठीक नहीं है। अगर ये बंगाली में लिखा होगा तो हमें समझने में भी आसानी होगी। तो बांग्ला লেখাই এছাড়াও রাজীব গান্ধী বিষয়টা নিয়ে বলেন। দেখুন, আপনারা অত্যন্ত সঠিকভাবে দেখেছেন যে জলপাইগুড়ি সমাজপাড়ার মোড়ে একটা সম্ভবত রেস্টুরেন্ট হচ্ছে, সেই রেস্টুরেন্টে ইংরেজি এবং তামিল ভাষার সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। জলপাইগুড়ি পৌরসভা স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে যে বাংলা ভাষার সাইনবোর্ড দিতে হবে এবং মহালয়ার মধ্যে সেই কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে দোকানগুলো নতুন হচ্ছে সেখানে কেন বাংলা এবং বাংলাকে বাদ দিয়ে তামিল এবং ইংরেজিতে পোস্টার লেখা হবে। আপনারা তো বাংলা লেখার নির্দেশ দিয়েছেন বিভিন্ন দোকানগুলিতে, তো যারা বাংলা লিখবে না তাদের জন্য কি করার কি আছে? নির্দেশ এখনো হয়নি অফিসিয়ালি। আমরা কিছুদিন আগে একটা বোর্ড মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে হোর্ডিংয়ে অন্য যে কোনো ভাষার সাথে সাথে বাংলাতে অবশ্যই লিখতে হবে, সেটা যে ভাষায় থাকুক। বাংলা লেখার আদেশ দিয়েছে কিছুদিনের মধ্যে, তো সেখানে জলপাইগুড়ি শহরে একটি জায়গায় দেখা যাচ্ছে তামিলের সাইনবোর্ড বিষয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আমি যেই শহরে বাস করি, যেই রাজ্যে বাস করি, তার একটা ভাষা আছে, আমাদের কথ্য ভাষা বাংলা। আমরা বাংলা ভাষাতেই পারদর্শী। জলপাইগুড়ি মিউনিসিপ্যালিটি যদি বলে থাকে যে সমস্ত জায়গাতে বাংলা সাইনবোর্ডেই সমস্ত কিছু লেখা থাকবে, সাধুবাদ জানাই, কিন্তু সাথে এটাও আমরা সবাই পশ্চিমবঙ্গবাসী এবং জলপাইগুড়ি